ईश्वर स्वयं यही विधि स्थापन करथिले एवं आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य विवाह उत्सव रे योगदान करी निजर उपस्थिति द्वारा एही पुण्यावस्था को सुशोभित और पवित्र करी अछंती। अतएव ईश्वर प्रति प्रगाढ़ भक्ति सहित विवेक सिद्धांत मते और प्रार्थना पूर्वक एही पवित्र और गुरुत्वपूर्ण विषय प्रकट हेबार कर्तव्य सुखरे वा दुखरे सुदोषारे वा दुर्दोषारे जेपरि स्वामी और स्त्री परस्पर ठारू साहाय्य और सांत्वना लाभ करि पारिबे आ प्रेम और आनंद एकत्र वास करि पारिबे सेथिबाई विवाह विधि स्थापित होइछि। ए विधान अति पवित्र और दायित्वपूर्ण अतएव एहा सर्वद भावे निर्दोष और निष्कलंक रूपे रक्षा करिबा आवश्यक। ए समय मोर कन्या नमस्कार करिबे माउद्य वर्तमान यही स्थान उपस्थित अतएव एमानकर परस्पर सहित विधिमत विवाह विरुद्ध जेबे काहरी कौनसी उपयुक्त न्याय संगत कारण थाए तेबे से ताहा एक क्षण प्रकाश करंतु नचेत एहा परे चिरकाल नीरव रहंतु। सर्वांतर्यामी ईश्वर को साक्षात मु तुम्भ मानको पचारुछि जे तुम्भे दुहे विवाह बंधन रे आबद्ध हेबा विषय जदि केहि कौनसी उपयुक्त और न्याय संगत प्रतिबंधकर कारण जान तेबे वर्तमान ताहा प्रकाश कर। मानस साहू प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमती मंजू पाणी सहित परिणय सूत्र आबद्ध होगा विषय मो कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाना मो मंजू पाणी प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमान मानस साहू सहित परिणय सूत्र आबद्ध होगा विषय कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाना श्रीमान मानस साहू तुमे विवाह पवित्र संबंध ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमती मंजू पाणी निजर विवाहिता स्त्री स्वरूपे ग्रहण करिबो। तुम्हे के सर्वावस्था एहा को प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करिबो। पुणे मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल एक स्त्री कथारे आबद्ध रही विशुद्ध और पवित्र प्रणय एहा को सहित वास करिबो। श्रीमती मंजू पाणी तुम्हे की विवाह पवित्र बंधन ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमान मानस साहू को निजर विवाहित स्वामी स्वरूपे ग्रहण करिबो। तुम्हे की सर्वावस्था एहा को प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना प्रतिपालन करिबो। पुणी प्रभु साक्षात सर्व विषय एहांक वशीभूता होई मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल एही स्वामी कथारे आसक्त रही विशुद्ध और पवित्र प्रणय एहांक सहित वास करिबो। कल्याणकर अभिभावक आसिले पुस्तक प्रदान पूर्वक समर्पण करिबे। समस्त हमारी करताल देवा आगे
ଏହି ସମବେତ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ମାନସ ସାହୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁ ପାଣିଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜୁ ପାଣି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ମାନସ ସାହୁଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେଉ। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ତିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद देउछु